हेलो एवरीवन आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिला माने तो थंबनेल देखी तुम जानी पारथबो आज भिडियोटी तुम माने जो माने 4th सेमिस्टर इंटर्नशिप कौन कह पे फोर्थ सेमिस्टर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयारी करिवो पिला माने चैट जीपीटी केवल यूज करिकी। तो पिलाने केमिति को चैट जीपीटी को व्यवहार करिकी तो माने तुम टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट करेबो। तो ता विषय मु तुम कही भलसे भिडियोटी को फास्ट टू लास्ट पर्यटन देखु भल भाव में तुमने इजिली जापर चैट जीपीटी आउ गोटे पिला एमएस वर्ड कारण तुमने टाइपिंग भी कर ना यही दुटा पिला दरकार आउ किसी दरकार ना पिला तुमको ये कर बास तुमको प्रिंट जाकि दुकान मानक बाहर कर चैनल जो मैंने नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करनी टेलीग्राम चैनल तुमने जाकि जॉइन हो जाते सब प्रकार अपडेट तुमको सही ही मिल जाव। आर पिला माने तुमको गोटे गोटा कही रखुची जो भी यूनिवर्सिटी कि ऑटोनोमस कॉलेज रु आम चैनल तुम देखुच वीडियो देखुच तो पिला माने निहाती चैनल जॉइन होंतु सब्सक्राइब करके एबेटू ही रखी नियंतु। तो देख बर्तमान केमिति आमे करबा तो तुमको आ गोटे वीडियो कही एमएस वर्ड तुमने केमिति कर तो पिला देख आमर चैट जीपीटी कौन बाहर करवा पिला माने आमे ना आमर जो चैप्टर 1 to 5 रेफरेंस अपेंडिक्स तो पिला यही जिनस टेस्ट तुमने कौटू आम जेकोसी प्रोजेक्ट टॉपिक तुमने कर तुम जहाँ भी हो वाटर पॉल्यूशन हो कि जो ऊपर तुम प्रोजेक्ट तुमने नहीं कारण अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग तुम टॉपिक तुमने नहीं चूज कर तो से भितर तुमने जहाँ भी नियो समस्त केमी तैयारी कर टेस्ट कौटू आण सब देखे पे मैंने। तो देख पे तुम कौन कर तुमको पूर्व भिडियो कही एमएस वर्ड तुमने एमएस वर्ड तुमने केमी टाइपिंग कर तुम पे गोटे कभर पेज के डिजाइन कर आउ गोटे भिडियो आनी मुझे बैकग्राउंड केमी कौन रख मु सेकेंड पेज टू तुम करी जो रोल नंबर लेखा लेखि करके पे सहीटा तुमने गूगल लेंस रे कॉपी करके तुमने सेटा कर गूगल लेंस रु सेटा कॉपी करके फास्ट 3 पेज डिक्लेरेशन एक्नॉलेजमेंट यही तुमने एमएस वर्ड रे कॉपी करके गूगल लेंस रु डिटो लिख कारण से अलग एका सब समस्त तो बर्तमान चैप्टर 1 to 5 तुम केमी लिख तो पिलाने देख बास किसी ना चैट जीपीटी यूज कर चैट जीपीटी तुमने टिके रही जाओ पिलाने चैट जीपीटी तुमने यूज कर देख के कर तो देख पिलाने ये देख तुम चैट जीपीटी ये ओपन कर देती मु 10 पिला माने बास तुमने कौन कर मु तुमको गोटे प्रोम देवी ये प्रोमटा तुमने पेस्ट कर सीटी कारण प्रोमटा मुझे क्रिएट करमी तुमकर हो पार देख ये तुमकर कौन कर देख पिला पिलाने तुमको यहाँ ऊपर लिखाई गोटे टॉपिक दिखाई कौन पिलाने ना तुम सेल्फ हेल्प ग्रुप पिला मुझे देखापी टे कर सेल्फ हेल्प ग्रुप्र है पिला यू लिस्ट ऑफ फिगर्स तुम कौन कौन गाइडलाइन रही चैप्टर 1 कौन कौन लिख है पिला देख देख 3टा जिनस मुझे देखा तुमको गोटे स्कोप ऑफ रिपोर्ट लिखाई बैकग्राउंड इनफॉरमेशन तापर पर्पस ऑफ द विजिट यही 3टाक माने इंट्रोडक्शन रे चैप्टर 1 ये 3टाक लिखा हम तापर चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू तो तुमको रिव्यू रिलेवेंट ये तुमको तापर मेथोडोलॉजी तो पिला देख मुझे तुमको क्लिक करके देखा देख पिलाने टिके वेट कर तुमको आसीज देख पिलाने आसीगला तुमको देख देखिए पिलाने से टोटाल कंप्लीट देखे सारू तापर तुमको ये कॉपी शो कर तो ये तुमने पिलाने देखी पार्थो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप तुमने आसी जाइए देख पिला माने तो देख पिला माने यहाँ ये देख तुमको अंगनवाड़ी गोटे प्रोजेक्ट रिपोर्टे ये केमी कर तुमने जेको टॉपिक देख ये पेजटा तुमको कर शिखी कारण ये पेजटा समस्त सेम रोवियसली सेम तुम डिक्लेरेशन खाली कॉपी करके नेम है चेंज हम डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट एब्स्ट्रैक्ट पे यहाँ तुम सेम रु टॉपिक टू ये टॉपिक इंडेक्स टू देटू तुम डिफरेंट समस्त सब टॉपिक अनुसार तुम जो जो टॉपिक सेल्फ हेल्प ग्रुप हो वाटर पॉल्यूशन हो सब पिला माने ये चेंज हम तुम 5 नंबर पेज जाए तुम सेम रु चेंज हम तुम यहाँ तुमने केन कर देख पिलाने यहाँ कहि तुमको केन टेबुल
କାରଣ MS Word ଟେବୁଲ୍ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇଠୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବ। ନହେଲେ ଯିଏ ବି କରିଥିବେ ଏ ପେଜ୍ଟାକୁ ତୁମେ କ୍ଲିୟର୍ ସ୍କାନରରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦେବ। ଗଲା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାପ୍ଟର 1 ପିଲାମାନେ ଚାପ୍ଟର 1ରୁ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କରିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଚାପ୍ଟର 1ରୁ ତୁମେମାନେ କେମିତି କରିବ ତ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। এই ଚାପ୍ଟର 1 ଯେଉଁ ଲେଖା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ଯେଉଁ ଦେଇନି ଏଇ ଲେଖାରୁ ଦେଖ କେଉଁଠି ସରିଛି ଚାପ୍ଟର 1 ଆମର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଚାପ୍ଟର 1ଟା ତୁମର ଏତେ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତେ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଲେଖା। କେତେ ପେଜ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଫାଳେ 2 ଫାଳେ ତୁମର 3 ଫାଳେ 4 ଫାଳେ 5 ଫାଳେ 6 ଫାଳେ 7 ଫାଳେ 8 ଫାଳେ ପିଲାମାନେ ଏତେ ତୁମର ପେଜ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପେଜ ଦେଇଛି ତୁମର ଏତେ ପେଜ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ କେତିକି ପେଜ ଲେଖା ହେବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ରେଡ଼ି ହେଇଛି ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ChatGPT ୟୁଜ୍ କରି ଆମେ କଲେ। ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଟେବୁଲ୍ ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଏସବୁ ପେଜ ନମ୍ବର ହେରିକା ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ। ଦେଖ ଚାପ୍ଟର 1 ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ଅନୁସାରେ ରହିଛି କି ନାହିଁ ଯାହା ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କର। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ତୁମର ଦେଇଥିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ଭିଜିଟ୍ ତୁମ ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତୁମର ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମର ଲେଖା ହେଇଛି। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସେଠି 500 ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟରେ 500 ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିଛି, ତୁମେ ଅଧିକ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ସେଇଠି ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଲେଖିପାରିବ। ବାସ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମର ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଚାପ୍ଟର 2କୁ ଯିବା ଲିଟରେଚର୍ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅତି ବେଶୀରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟାକ ଚାପ୍ଟର ତୁମେ 3ରୁ 4 ପେଜ କଲେ ଏତିକି ହେଇଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର। ତୁମେ ସେଇଠି 500 ୱାର୍ଡ଼ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ 3 to 4 ପେଜ ଯେମିତି ହେବ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ତୁମମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି କେମିତି କ'ଣ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଦେଖ ଚାପ୍ଟର 4 ଏଇଠି ଚାପ୍ଟର 4 ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଚାପ୍ଟର 5 ତାପରେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ରେଫରେନ୍ସ ତାପରେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଏତିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ହେଇଛି। ତୁମେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ এইଠୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରମ୍ପ୍ଟରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ତୁମେ ଏଇଠୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି 500 ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଁ ଭିତରେ ଦେଇଛି। ତ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ପଢ଼େଇ କରିପାରିବ କିମ୍ବା 3 to 4 ପେଜ ଲେଖିଦେବ ସେ ଇଜିଲି କରିପାରିବ। ଆଉ ସିମ୍ପଲି ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମେ କପି କରିଦେବ। କପି କରିଦେଲେ ଏଇଠି ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିବ MS Word ଆଣିକି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏଇଠି ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ତକ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେବ ମାର୍ଜିନ୍ ବଗେରା ଦେଇକି ତୁମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବ। ଆଉ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ମଝିରେ କିଛି କିଛି ପିକ୍ଚର୍ସ ଆଡ଼୍ କରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପିକ୍ଚର୍ସ ଆଡ଼୍ କରିବ। କିଛିଟା ପିକ୍ଚର୍ସ ଆଡ଼୍ କରିବା ଦରକାର ଆମର ମଝିରେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ChatGPTକୁ କହିଦେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସେ କିଛିଟା ପିକ୍ଚର ଦେଇଦେବେ। ଅରିଜିନାଲ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପିକ୍ଚର ଆମର କିଛିଟା ଦେଇଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗିବ। ତୁମେ ତାକୁ ଏମିତି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଟିକେ କହିବ ଭଲସେ ସେ ତୁମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପିକ୍ଚର ଦେଇଦେବ ନହେଲେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବ। ତୁମେ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ସେଠୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ। ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ। କାରଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଟପିକ୍ର ତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବନି, ମାନେ ଆମେ ତୁମକୁ ମାନେ ଦେଇପାରିବୁନି। କିଛିଟା ଟପିକ୍ର ହଁ ଦେଇପାରିବୁ। ତ ପିଲାମାନେ କାରଣ କେତେ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି +3ରେ ଖାଲି କ'ଣ 10-12 ଜଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ବହୁତ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟପିକ୍। ତ ଏତେ ସାରା ଟପିକ୍ର ତୁମେ କେମିତି କରିବ ସେଇଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମକୁ ଜଣାଇଦେଲି। ChatGPT ୟୁଜ୍ କରି ତୁମେ କେମିତି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ +3 4th ସେମିଷ୍ଟାରର କରିପାରିବ ସେଇଟା ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇକି ଦେଖେଇଦେଲି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଖାଲି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଫଟୋ 2-4ଟା ଆଡ଼୍ କରିଦେବ। ଯଦି ବି ତୁମେ କରିପାରୁନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ID ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଇଡ଼ିକୁ ଯିବ ନହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ID ଦେଇଦେବି। ତୁମେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବ। ମୁଁ ସେଠି ମୋ ଆଡ଼ମିନ୍ ମାନେ ଥିବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କର ତିଆରି କରିଦେବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କଭର୍ ପେଜ୍ କେମିତି କରିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସେଇଟା ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇବି। କାରଣ ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର୍ ଯେମିତି ମୁଁ କରିଥିଲି 6th ସେମିଷ୍ଟାର ବସିକି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୁରା ଭଲସେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କେମିତି କରିଥିଲି। ତ ସେଇପରିଆ ତୁମକୁ ମୋ ଆଡ଼ମିନ୍ ମାନେ ତିଆରି କରିଦେବେ। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା କହିଲେଣି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଉ କରିବାର ଅଛି ବି ମୋତେ କହିବ ମୁଁ କରିଦେବି। ଆଡ଼ମିନ୍ ମାନଙ୍କୁ ID ଦେଇଦେବି। ତୁମେ ସେଠି ମେସେଜ୍ କରିପାରିବ। ଏମିତି ତୁମେ କରିକି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲେଖାରେ ଦେଇଛି ଏଇଠି ଲେଖା ବି ତୁମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବ। ହେଲା ପାରିବନି ଆଉ କିଛିଟା ତୁମ ଜିନିଷ ଦେଖିବ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ପଢ଼ି ସାରିକି ତୁମେ ଏଇଥିରୁ
ଆଡ଼୍ କରିବ ଯାହା ଯାହା ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ଥିବ ଯଦି ତମେ ଟିକେ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇପାରିବ। ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ବନେଇଥିବ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ବସିକି ସେଟା ବି ଏଇଠୁ କିଛିଟା ଆଡ଼୍ କରିଦେବ।